Mga kapuso, anom katuig na nga nagadulong sa mga importante kag mapuslanon nga balita ang One Western Visayas. Subong nga adlaw, balikan ta ang mga kabuhi nga nabago pinaagi sa programa sa report ni Zen Kilantang Sasa. Ini ang kabudlay nga ginatubang sang 12 anyos nga si Al James Retiza, samtang nag-eskwela sa Alberto D. Arceo Senior Elementary School sa Alangilan, Bacolod City, halin sa nabukid nga bahin sang Santa Cruz, Murcia. Delikado kag mabudlay ang sitwasyon sini, samtang naga-zipline upod ang amay. Agosto 5 sang gin-ere sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ang istorya ni James nga nagtandog sang balatsagon sang kadamaan. 3 ka semanang nagligad, ini na karon ang sitwasyon ni Al James kag sang iya pamilya. Diri sa Barangay Kabatangan sa Talisay City, temporaryo nga nagapuyo ang pamilya sa balay nga ginapanag-iyahan sang isa ka barangay official. Nakilala ko sila. Gusto ko man nga makabulig man ko bisan gamay lang, ma'am. Bangod mas malapit na sa eskwelahan sa Bacolod City, hindi na kinahanglan nga mag-zipline ang mag-amay. Agahapon ka dolo eskwelahan, tabok, hindi ka na makapit-kapit sa zipline. Mas nagmagaan. Nagmulamagaan sa mami. Hindi ko gihapon makapati si Al James sa mga positibo nga pagbago sa iya kabuhi. Mas mahapos naman sa iya ang pagtuon kun gabi, bangod may suga na sila. Hindi na ako mabulayan. Kaya hindi ko para sa buyak dulom. Wala suga. Hindi na mayo, di kami kurentina. Puno sang kalipay nga ginpakita ni Al James ang bago sini nga sapatos. Halin sa isa ka Good Samaritan. May negosyo man nga ihatag ang Murcia LGU para sa ginikanan ni Al James. Dako nga bulig kay kami hindi na kami kasiplan sa bata ko kag safety sa subong tungod sa inyo. Bulan sang Hulyo sang gindangop sa mga pumuluyo sang Infante Molo sa One Western Visayas News Team ang guba nga drainage cover. Peligro hindi lang sa residente kundi sa mga motorista. Gilayon nga ginpalabot sa news team sa DPWH ICDEO ang reklamo. Talalupang doon nga matawhay kag masulhay na ang paglabay sa mga salakyan matapos na isla na inisang bag-o nga cover. Tuman ang pagpasalamat sang barangay officials sa bulig sa news team. Dako nga mga pasalamat sa inyo. Kung gabi, wala na sana sa maulog atong pumuluyo sa kanal. Sa barangay Pandak sa Pavia, Iloilo, pinaagi sa One Western Visayas ang tinuig na nga problema sa nagaigrab nga poste kag nagabalinsuli nga kontadora na solusyonan. Amon nga mga poste sa kuryente, napakaiog din na dayon pagi sa pagbulig man sang GMA network. Sa sulod sang anong katuig magluwas sa pagdulong sa mga nagapanguna nga balita sa rehiyon, ang pag-ere sa mga istorya sang pagbangon sa pihak sang kabudlayan kag pagbulig sa nagakinahanglan ang isa sa mga nangin misyon sang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa masunod pa nga mga inadlaw kag tinuig, updan nyo gihapon kami kada alas 5 sang hapon tungod local news matters. Happy anniversary sa One Western Visayas. Happy anniversary, One Western Visayas. Happy anniversary, One Western Visayas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.